Mında. Gerek mi? Kazanlar 1508 yılda 2. Oktyabr'da olan. Şulay mı? İyi. Esin yanınlık birinin. Yine şulay şu, dürüst aytay. Ахмадуллин как раз. Ахмадуллин. Решат, Булат наш. Оксана Назар. Очень приятно. Второй раз прихожу на ваш спектакль. И очень интересно, как говорится, даже. Очень прям. Мессеру сняли. Мессерем düşürdüler fotoğraf. Да, конечно. Да. Benim bilen demlik. Haydi ben, haydi. Yarat, haydi sen. Selfie çekin kalırsa. Да, конечно. Консерваторию bitirdi жігітimiz. Да, ey Булат Алтаға. Давай. А давай тогда, мен bu yakın Анталия, мында бас, Сарман мында баса. Это прямая трансляция? Всем Всем привет. О, тогда свет. Передайте нашим анталийским татарам Ой, тоже бар привет, екен, пожалуйста. Анталияда яшәүче татарларга кайнар сәламнәр Казаннан. Ne? Все. Спасибо большое. Данлыклы Зәңгәршел. Бүген инде Алла боерса сезонны ачабыз. Булат кайта. Шулай мени? Отдельно? Хәзер я. Яшердем. Мәсәрәгә алып кайтам хәзер. Мәсәрәгә бүләгем. Булды сәламнәр. Уңышлар теләп калыгыз.
Ben de bugün beyden. Не, я не люблю фотографироваться. Otur. Edam otur koyayım. Otur koyayım şimdi. Ben seni açıklayayım mı? Dengan Paris dia mah, langsung familiar dengan saya. Dari semua. Şimdi diklemegen bağlar işledi de. Rahatın kuruyor. 7 yıla amin şaylasın. Mescitteki babayla. Yıl yarım yattı. İyi. Bunda otururuz mu ne? Her salarız. Allah'a şükür. Bu siz anlada kurgan nasıl olacak?
bizning ulkan artistlarimiz. Mana endi biz bunda yillar ortiq. Ne? Ne kadar düşürüyor? Mumbay'da oturuyorsun mu? Soğuma, öyle. Oğlum iyi. Sen mi? Турефир бара, турефир. Ben Turifir'e Mumbai degenler işler Raytir'e yaramıyor mu? Nasıl şimdi? Konuşlarım versin. Bizler dürüst. Mumbai kırığının için rahmet. Bizler Sul Bayram. Sizon bilan Aktörler için teatrının silahını aşılıp ben için. bugun nida bo'ldi ziroatda bo'lib qaytdi bek zo'r ishora ishladikanda qur'onlar o'qiganlarni iskov bek zo'r ishlar ko'p bo'ldi. Siz o aşağıda bizim tiyatroda tradisiyeli o. Bir şey yıldan beri. Motor traditsiya. Bu endi hozir turdan tur boramiz. Mana Shakir aytganidek aqlli Bu oqsoqollarimiz. Bayram bilan. bayram bilan. Teatrimizning eng yaxshi yigiti. Bormadim shu bo'lsa. Zaten ekrana gelip duran mısın? Atizon kini geldi. İşte yani şöyle Oldimda o'tirmaymi sizga o'pkalagan shekilli. Ezbaraviy bek oz so'zlari bo'yicha. Bu bek ta'sirlanib qaytdi. Qo'ydan. Benim kurbanıma giyilen misin? Merhaba, sağmayın değil. Tam imamet aklıca. Koya ya içermesin de içerme. Benim kızlarını çakırarak var. Saçlarını çakırarak tezgine kalpleri bir düşürer. Kızım olsa bu mala geldi mi? Onlar kilmegen öyle kızım. У меня есть план. Для всех это баллар, что меня сказать тогда. Все без Индии.
İsem Salim Mana yani. Mana kulura tam. Rahmet dilse Salim Doğru abi. mu satıyorsun? Rahmet dilse. Mana şursan çör. Главный şursan çörme. Uğraşken. Все buldun? Bize rahmet gelen. Zırız.
Раз, два, три, четыре. Как слышишь? Ильдар, ты меня слышишь в микрофон? Manda qaribız kızlar, cennet. Yok, men moның бернинди нашар ягында күрмим. Кирсенчә күңелле, шуның кадәр күп халык, шуның кадәр күп игътибар. Әле мондай игътибарны табын каян аласың? Шуңа күрә бик күңелле. Şunu tanıdın mı? Unutkan seni. Bu online mı? Selam var sana. Selam. Tiyatro bayramı bilen Gülnaz singlim seni tuğan günü bilen. İsen sağlık sen eminlik baylık bütün Moskva tatarlarına tuğanlarıma barısına da opaslarga, etreşlerge barısına da selam. Tiyatroga kelgiz, jerigiz her vaqt açık. Hey hey. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Xeyirli kеш, исәнмесез? Безнең инде яратып, көтеп алган, һәм дә ки безнең экраннарга шакыраучы кадерле тамашачыларыбыз, театр сөючеләр. Менә инде ниһаять дип әйтәм, бүген көн килеп җитте. Бүген инде без, Аллаһы бирсә, санаулы минутлардан 114-нче сезонны
башлап җибәрәчәкбез. Менә инде безнең залларыбызда күреп торасыз, фойеда дип әйтик инде, фойеда күпме тамашачы килгән. Дустым, күрсәтеп кит әле. Күпме тамашачы килгән. Аларның йөзләреннән, күзләреннән күренә, алар безнең театрыбызны яратып, сагынып килгәннәр. Хәзер берничәсеннән эшләрендә, күңелләрендә ниләр барлыгында сорап китәчәкбез. Берничәсеннән хәзер сорау алып китик әле. Сандуғаш. Сорау алабыз дигән идек. Тап булдык. Безнең шушы Галескар Камал исемендәге Татар академия театрының директоры Якупов Илфир Илшат улына. Хәерле кич. Беренчедән сезнең белән исәнләшәм һәм сезгә берничә сораум бар иде. Сез бүгенге тамашадан күңелегездә, йөрәгегездә менә шул халыкка карата нәрсә, нинди хис кичерәсез? Хәерле кич, исәнмесез. Әлбәттә, инде менә бу Камал театрының фойесі умарта оясы кебек гөжләп торуы, менә бу дагы иң шатлыклы әйбер безгә театрга. Театрны бик сагынып киләләр, сагынганнар тамашачылар. Без шатланабыз гына аңа. Безнең шатлыгыбызны алар менә шулай итеп бүлүлешүләре өчен мең Казанда яшәүчеләр генә түгел, чит илләрдә яшәүчеләр безнең сайт аша барлык мәгълүматны карап барсыннар. Төрле проектлар бар, әлбәттә булачак, киләчәктә дә. Бөтенесен дә әйтеп бетермим, әмма дә ләкин бер яңалык, бер проектны әйтеп китәм, ул яңа түгел. Безнең тамашачыларга һәм театр дөньясын яраткан кешеләргә ул яңа татар пьесасын без яңадан игълан иттек һәм яңа татар пьесасында катнашырга мөмкинчелек булачак. Кемнәр театр сәнгатен ярата, театр сәнгатендә үзен сынап карый икән, пьесалар язып, китерергә, җибәрергә мөмкинчелекләре бар. Ул аның барлык нигезләмәләре безнең сайтта шулай ук, аларны табып була. Рәхмәт сезгә, сорауларга җавап бергәнегез өчен. Иҗади уңышлар теләп калабыз сезгә. Рәхмәт. Сиңа да шулай ук иҗади уңышлар. Рәхмәт ясын. Рәхмәт. Премьераларыбызда сине күрербез дип өметләнәм. Тамашачыларыбыз. Алла бирсә, күрешербез. Рәхмәт. Хәерле кич, без туры эфирда бүген Камал театры үзенең 114нче сезонын ача һәм без фойеда түгел, сәхнә артында. Артистларның гримеркаларында без театрыбызның иң яшь актрисалар инде спектакльгә әзер. Хәзер иң яшь җегетләреннән дә сезонга әзерлекләре турында фикерләрен ишетик әле. Менә безнең иң яшь җегетебез 17 яшьлек җегетебез 82-гә тутырган, ул быел тагын яңа сезонны ача. Яңа елыбызны һәм тамашачыларга яңа сезонга сезнең теләкләрегез, Наил әфәнде. Йөземне каплыйм әле. Хәзерәк картайгандан күрсен. Ничек дидең әле сорауыңны кабатлап? Туры эфирда бөтен дөнья карый, бөтен дөнья татарлары, театр сөюче дусларыбыз һәм сезнең менә яңа елга карата булган, яңа сезонга, яңа елыбызга карата булган фикерләрегез һәм тамашачыларга теләкләрегез. Миңа бик шады, бөтен дөнья татарлар карый дидерс. Татарлар бөтен дөньяга сибелгән. Аның каравы бөтен дөньяда даны чыккан, дан алган безнең Камал театры хәзер иң данлыклы, иң бик башчыларга үрнәләр бара. Кайда гына җирмиләр. Европада йөри. Азияда йөри, Кытайда, Индиядә, Колумбияда, аннары якын тирә районнарында безнең яшьлек алай чыкмадык инде. Без бөтен районнарны йөреп чыктык. Калгандыр яки берәр район, яки 2 район. 20-шәр, 25-шәр көн зур гастрольләрдән соң йөри идек. Менә хәзер инде 114нче сезон ачыла. Шул 114нче сезонның без Мин мәсәлән безнең шәриктәшләрем белән Шепкинсларына Әзгәр Шакиров тора башкалар исәннәр әле монда эшлибез. 58 елын шушы театрда 114 елның 58-ендә без катнаштык. Аллага шөкер. Менә сез яшьләр, хәзер сезнең бу уңышларга куанабыз. Театр гөрли, театр бара. Рәхмәт. Бу бәйрәм, зур бәйрәм көн. Зарабил, хәерле кич. Сездән дә бер-ике сүз мөмкин булса.
Мондый көнне инде бөтен кешегә дә рәхмәт әйтәсе килә менә. Халык үзләрен татар дип саныйлар икән, Татарстанда, Казанда яшиләр икән, алар театрга килергә тиеш. Чөнки бер мәртәбә татар театрында булмаган татарны мин татар итеп күз алдыма килми. 643 мең хәзер монда Казанда татарлар яши диләр. Әгәр дә һәрберсе мөмкинлек табып, бер мәртәбә үз гомерләренә килсәләр, ул минем өчен зур бәхет булыр иде. Рәхмәт. Илдар абый. Нәрсә? Сезне яңа сезон белән, сезон ачылу белән тәбриклим. Һәм тамашачыларга сезнең мөрәҗәгатегез яңа сезон уңайыннан. Яңа сезон уңайыннан. Артистлар өчен бик дулкынландыргыч көн инде бу сезон ачыла. Бөтен актер да үзенә тагы бер этап узылган, яңа этап башлана, яңа рольләр көтәбез, яңа спектакльләр көтәбез, халыкның гөрләп театрга килүен көтәбез. Килегез, карагыз безнең иҗатны, без күңел салып эшлибез. Бөтен бар булганыбызны сезгә җиткергә тырышабыз. Килегез, бергә яңа спектакльләр карыйк, яңа рольләр күрик. Амин, шулай булсын. Хәлим абый, сезне бәйрәм белән. Рәхмәт. Беләсезме, менә милләтне милләт иткән ике шәйбер бар. Аның университеты булырга тиеш, театр булырга тиеш, китапханасы булырга тиеш. Менә безнең татарның бүгенге көндә гөрләп эшләп тора торган 114 еллык тарихы булган Камал театры данлыклы безнең бөекләребез төзеп калдырган театр бүгенге көндә ул чәчәк ата. Менә яшь буын килә, буыннар алмашына, еллар үтә. Менә сезнең буын килә, киләчәктә дә театр шулай гөрләп яшәсен, милләтебезгә хезмәт итсен иде. Хөрмәтле тамашачылар, рәхим итегез безнең спектакльләргә. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Җылы теләкләрегез өчен яңа сезоныбыз уңышлы булсын. Чыннан да хәерле сәгатьтә. Сау булыгыз. Бу безнең Наил Дунаев, Хәлим Җәләлев, Әзгәр Шакиров грим бүлмәсе иде. Артистлар һәрберсе аерым-аерым шулай бүлмәләргә бүленеп спектакль хәзерләнәләр, киенәләр. Менә монда безнең инде иң яшь актрисаларыбыз. Ничек хәлләрең? Әйбәт. Яңа сезонга әзерме син? Әйе. Шусын да әйтергә кирәк, һәр артистның баласы ул театрда үсә. Ринат абый шулаймы? Менә Ринат абый да бәйрәм белән. Рәхмәт бик зур. Чынлап та бәйрәм, театр өчен бик зур бәйрәм бу бүген. Минем дә хатым да килделәр. Бәйрәм, хатыным да килде. Сезнең бәйрәм минем дә бәйрәм ди. Киләм мин дип әйтәм, билетлары юк. Киләм барып киләм утыртырлар әле мине ди. Безнең Кашкыннар сәхнәсендәге Шәйхи бабабыз булды бу. Ханым, сезнең дә бәйрәм белән актерларга, коллегаларыгызга карата булган мөрәҗәгатегез, теләгегез һәм тамашачыларга әйтер сүзегез булса, рәхим итегез. Яңа сезон уңышлы булсын, хәйре белән бер-беребезне күрергә насыйп булсын. Яшьләргә күбрәк сәхнәдә уйнарга насыйп булсын, рольләр әйбәт булсын, уңышлар аларга. Безгә инде, Аллага шөкер, менә бу сезонны да күрергә насыйп булсын. Булды, насыйп булсын. Эшләргә, күрешергә бер-берең белән. Театрга килсәң бит, менә үземнең йортым кебек инде бер. Жан шундый рәхәт булып китә, күңелем тула, гомер буе минем белән эшләгән артистларны күреп, ничектер инде үзеңне каядыр шатланып, Аллага шөкер, гомер юкка узмаган икән. Бу сезонда хәерлегә булсын, бергә эшләргә насыйп булсын, тамашачы тулып йөрсен, яшәсен театр. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Яңа сезон белән сезне ойлап. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле безнең туры эфирне караучылар, менә инде күрүегезчә, белүегезчә, безнең бүген яңа сезонны яңа форматта күрсәтү турыдан-туры эфир бара. Менә шул эшне башлап йөрүчеләрнең берсен очраттым әле файда, Илшат Рәхимбай. Илшатка да берничә сорау биреп китәсем килә. Илшат, менә безне туры эфир караучыларны бүген нәрсә көтә? Алар алга таба экраннарда нәрсә күрәчәкләр? Шул турыда җавап бирсәгез. Беренчедән, без тегә ниндидер техник неполадкалар өчен гафу үтенәбез, чөнки бу безнең беренче тапкыр һәм Галиаскар Камал театрында зур адым ясады бу форматны ясап карар өчен. Бу беренче тапкыр.
Һәм инде менә бу ябылу тантанасын безнең менә монда булган тамашачылар гына түгел, ачылу тантанасын әлбәттә карый бөтен дөнья карый ала хәзер. Америка булсымы, Канада булсымы, Австралия булсымы, бөтен дөнья татарлары, урыслары, американлар, италиялар барысы да безнең хәзер туры эфирда безне күрә ала һәм миңа калса бу безнең мәдәниятне шулай дөньяга кисәк кенә киңәйтү, күрсәтү бик яхшы, чөнки бөтен кеше монда килеп карый алмый бит спектакльләрне дә. Һәм инде икенче яктан менә актерлар белән бөтен кеше кызыксына. Нишлиләр алар сәхнәгә чыгара алдыннан. Сәхнә артында гримеркалардан нишлиләр икән алар? Ничек итеп алар мыекларын теге ябыштыралар, аннары ничек итеп киенәләр, ничек кешнәләр. Уен кызыгы шунда бит аның. Инде тамашачылар һәм спектакль вакытында күрә алачаклар менә сәхнә артында нәрсә бара безнең. Иң кызыгы шул. Спектакль башлангач бер үк китә күрмәгез эфирдан. Иң кызыгы башланачак. Параллельно безнең спектакльдә барачак, сәхнә артында күрсәтү барачак инде. Шулай бит? Әлбәттә, актерлар ничек чыгып китәләр сәхнәгә, ничек кире керәләр, нинди хисләр кичерәләр, елыйлар, үкерәләр, акыралар. Достым, барысын да әйтеп бетмәс, сер булып калсын. Алга таба алар үзләре күреп, үз күзләре белән ышандырлар. Сезгә киләчәктә бүген зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сиңа сорауларга җавап биргән өчен. Уңышлар. Менә шулай, дуслар. Менә шулай. Театр сөючеләр, мөлөгөчә безнең бүген бәйрәм 114нче сезон ачыла. Бәйрәм рухы безнең файда ук сизелә, чөнки инде килеп керешкә үк безнең тамашачыларыбызны, театрга килүчеләребезне менә шушындый театрыбызның оркестрыннан торган квартет каршы ала. Бер шуны әйтеп китәсем килә, 13 ноябрьдә безнең театрыбызның оркестры 50 еллык юбилейын билгеләп үтә. Шул ук оркестрны җитәкләгән Фуат Әбүбәкеровның 75 яшьлек юбилее да шунда узачак. 13 ноябрьдә сезне Камал сәхнәсенә, Камал театрына чакырып калабыз. Килегез, кызык булачак. Sen sağ olasın, rahmet yazsın.
Oldu. Müteahhit olur dedin ne? Bir ceket. Здравствуй, дорогая. Всем Hürmetli tamашачылар, театр сөйшілер, енді біздің бірнеше минуттан қазір спектакліміз зәңгәршәл башлана. Кәрим Тинчурин, Салих Сайдашев, легендар зәңгәршәл, Фәрид Бекшентаев қойылышында халық мына көребізше енді спектакль қарарға ашыға. Біздің туры эфиріміз дәвам ете. Біздің білән қалығыз, біздің білән туры эфирда болығыз. Söz aytib bo'ladimi direktorlarning oldin? Сәхнәнең иң кечкенә сәхнәңдә инде театрыбызның иң кечкенә артистларыннан алып өлкәннәренә хәллек барысы да спектакльгә әзер. Хәзер без инде сәхнәнең әзерлегенә күз салыйк. Шуннан да без әле спектакль уйнарга сәхнә әзерлеген күреп өлгермәдек. Сәхнәгә юл тотабыз. Әлбәттә сәхнәдә безнең зәңгәршәл спектакленә декорацияларыбыз әзер корылган, утлар яна, пәрдәлегә ябык. Беренче минуттан инде 3нче кыңгырау яңгырау белән
Безнең театрыбызның җитәкчеләре, баш режиссеры һәм сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтәев белән Илфир Якупов рәсми рәвештә безнең залга җыелган тамашачыларны котлап, ел буена сузылачак сезонның планнарын, яңалыкларын әйтәчәкләр һәм театрны иң күп сөеп, яратып йөрүче тамашачыны билгеләячәкләр. Һәм шунысы кызык, хөрмәтле милләттәшләребез, тамашачылар, сез барысын да моны туры эфирда күреп, әлеге вакыйганың, бәйрәмнең шаһиты була аласыз. Режиссер ярдәмчесеннән алыйк, аның кәйфен икән, ул спектакльгә әзерме? Исрафил абый? Эфирда менә кыюны күрсәтик, сиртмәле кыюларыбыз да бар безнең, әйләндереп Мәйсәрә су тутыра. Аны ишетсәгез, залда тамаша жу итеп тора менә. Бу пәрдә, пәрдә ачылу белән анда зал тулы тамашачы Камал театрының 114нче сезонын ачып җибәргәнен түземсезлек, сабырсызлык белән көтә. Туры эфирибыз үз көчендә эшләп барсын өчен театрда бик күп кеше көч түгә. Ким дигәндә генә 10 оператор, төрле җирдә мониторлар, ут, яктылык, менә ул чыбыкларын, микрофоннарын киләү, сузу. Һәм без әлеге мизгелдә театрның бөтен дөньяда дуслары бик күп, Франциядән һәм Кыргызстаннан килгән котлауларны карап узарбыз. Рәхим итегез эфирда. Кадерле Камал театры уенчылары, җитәкчеләре һәм тамашачылары. Сезне мин Ришат Сабитов Франция татарлар исеменнән сезон ачылышы белән котлыйсым килә. Сезгә иҗади уңышлар, рәхмәтле публика телисем килә. Сезне яратып карыйбыз. Иракта да булса, кайтканда да. Сезгә рәхмәтлебез. Шулай ук дәвам итегез. Сезгә зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Исәннәрмесез, кадерле милләттәшләр. Без Кыргызстандагы Туган тел оешмасыннан сезгә зур сәламнәр әйтәбез. Һәм сезне яңа сезоныгыз ачылуы белән тәбриклибез. Без Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академик театрының яңа сезонын башлауы белән тәбрик итәбез. Рәхмәт сезгә. Без онлайн буенча сезнең спектакльләрне карый алабыз. Араларыбыз ерак булса да, шул БКС буенча сезнең белән шул театрда бергәләп утырган кебек үзебезне тоябыз. Уңышлар сезгә эшегездә. Яңа спектакльләрне күрәсегез килә.
зур сәламнәр сезгә телибез. Сау булыгыз. Hayırlı kişiler. Esselamu aleyküm. Meytem sezon bölümüne zal şulay bulsun idi. Sizden bilen birge 114. mertebe aşabız bir sezonuna. Subhanallah, bu bit indi gasırdan da zınırak tarih teatrının. Elbette bu tarih sizden bilen beyli. Hürmetli tamaşaçılar, hem münaligine sahne ortunda qarab oturduk. Bütün illerden, Avrupa illerinden online нәрсе икәнен беләсезләр инде. Топ-турыдан, эфирдан безне кытлыйлар. Франциядән кытлыйлар, Финляндиядан кытлыйлар, Эстониядән кытлыйлар, Азербайҗаннан кытлыйлар, Кыргызстаннан кытлыйлар. Бу бөтенесе безнең тамашачылар. Димәк ки, татар театрының көче, татар театрының рухы шул хәтле киң һәм иркен. Монда белмим нәрсә әйтеп була икән. Шулай булсын иде, шулай булсын иде. Hem şundan da biz tamaşaçılar bilen nık elimtede, hem şunun bir көрініші. Мына Илфир Илшатович хәзер. Biz şundan da Ferit abi әйтеп китте, тамашачы белән тыгыз эшлибез, һәр вакытта аның белән элемтәдә. Biz сентябрь ayında бәйге игълан иткән идек, һәм ул бәйгедә ВКонтакт дигән социаль челтәрдә катнаштылар, бик күп тамашачылар катнашты, һәм анда үзеңнең яраткан спектаклең турында рецензия кебек язырга кирәк иде. Үзеңнең тойгаларыңны, хисләреңне. Һәм менә шул язган кешеләр арасында тамашачылар бер-берсен текстларын укып, үзләре сайлап алдылар җиңүчене. Һәм менә шул җиңүченең исемен әйтеп китәсем килә, ул Илдар Калимуллин. Һәм аңа чакырам сәхнәгә, Илдар. Сыр иттереп кенә әйтәм, ул Илмира Калимуллинаның энесе. Һәм Илдар, сезгә котлыйм, сезгә 114-нче сезонда булачак премьераларга VIP карточка. Һәр премьерага килә, аның анда урыны да язылган, һәр бер премьерага. Кече сәхнәгә дәгән, зур сәхнәгә дәгән, барысыннан көтеп калабыз сине. Бик зур рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Шулай ук без интернет ресурслар белән генә түгел, без даими рәвештә карап барабыз, кайсы тамашачы ничә билет, ничә спектакльгә килгәнен, чөнки ул хәзер анда мөмкинчелекләр бар. Артып тора. Шулай 113-нче сезонда 34 спектакльгә сатып алып, һәм үзенең хезмәткәрләрен дәгән бу театрга, безнең Галиәсгар Камал театрына тартып китергән Ләйсән Рахимованы шулай ук чакырасы килә сәхнәгә. Аңа дагын безнең актриса Ләйсән Рахимова түгел, юк. Бу безнең даими тамашачыбыз. Һәр спектакльгә билетлар алып килүче һәм әйтеп киткәнчә 34 тапкыр спектакльләрне караган. Бу берничә тапкыр бер үк спектакльләрне караучы. Шулай ук сезгә VIP карточка бүләк итәбез һәм 114-нче сезонда көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. İcat şişməsi bir кайчан да сайыкмасын диде Ләйсән Рахимова безгә. Рәхмәт Ләйсән. VIP урыннар кая икән алар? Менә бу ике буш урын.
Менә гүл апа. Ике буш урын, гүл апалар утыра торган. Инде менә монда премьералар дигән сүз чыкты. Чөнки чыннан да менә бу ике, мәсәлән, кеше һәрбер премьерага килеп безнең белән, чөнки премьер ул барыбер бәйрәм, бу яңа әсәр сәхнәгә менә дигән сүз, шуңа күрә ул зур вакыйга безнең өчен. Менә шушы ике кеше безнең бу вакыйгаларны уртаклашачаклар. Инде премьерлар нинди премьерлар булачак? Безнең традиция буенча инде хәзер 7 ноябрьдә без Марсель Салимҗанов якты истәлегенә ел сайын 2000 елдан алып яңа спектакль тудырабыз. Сезгә тамашачыга тәкъдим итәбез. Бу юлы 7 ноябрьдә премьера гына түгел, быел Марсель Хакимович Салимҗановка 85 яшь тулыр иде. Шул уңай белән без 7 ноябрьдә Марсель Салимҗанов исемендәге премия тапшырачакбыз. Һәм әлбәттә 7 ноябрьдә гадәттәгечә инде хәзер премьера уйнаячакбыз. Ул Александр Володинның санаулы кичләр. Аның премьерасы 7 ноябрьдә, режиссеры Айдар Жаббаров. Айдар Жаббаров сезгә таныш. Айдар Жаббаров сезгә таныш. Тормышмы бу спектакльнең режиссеры, кеше сәхнәдә бара, безнең агыла да булы тагыла. Менә шушы режиссерның тагын безнең сәхнәдә премьерасы булачак. Шуннан соң калган премьерларны узак итеп сөйләп тормыйм, чөнки сезнең спектакль карыйсыгыз бар. Ләкин исемнәрне әйтәсем килә. Бу Мансур Гыйләҗевнең әкият, Иркаил Зайдулланың бер кызыклы гына әсәре безгә үзенең кулга эләкте, һәм Кәрим Тинчуринның Сүнгән йылдызлар әсәренә менә театр тагын мөрәҗәгать итәчәк. Менә шул кеше сәхнәдә дә безнең чаралар күп булачак, премьераларда чаралар булачак. Рәхим итегез. Минемчә, сезнең ярдәмегез белән, сезнең мәхәббәтегез белән сезоныбыз уңышлы булачак. Хәзер менә оркестр әзер, артистлар әзер. Зәңгәр Шәл, Кәрим Тинчурин һәм Салих Сәйдәшев. Хәерле сәгатьтә. Havalar daha yoludur, sular daha konudur, Gazize köy balıdır. Yılama balıdır mamı yalığız. Yılama balıdır mamı yalığız. Saf saftan ay bulab ki qaslar ötken sayın haber ködemin.
Yıldız
aytım. Dostlarım yarrak illerden, şahtyorlar, batır yigitler. Dostlarım selam ayttılar, matur kızlarga, yakın dostlarga, sinde kudaşa, ölüksüz kalma. Anda yulgura, anda yuksaban, anda ikmekni alalar satıp, kişiler sanın, numarlar tağıp, mügerlep kına, sanılar onda. Süygen yar bəğrim xəlingni, süygen yar böyle almışa, zarıqıb şit yatdı illərdən, sağınıb tuğan illərini, saatlər üttü, aylar bulub, ravşanda yüzün, gülə almışa. Anda yok urak, anda yok saban, anda ikmekni alalar satıp, kişiler sanın, numarlar tağıp, mügerlep kına, sanılar onda. Avuldaşlar! Abiler babaylar! Kızılar! Mide! Bulmaz isim mi? Seni yine küteler diyorum. Bahiye! Bulmaz isim mi? Yok. Bulmaz isim! Yok. Mengerlepkine sanılar isim mi? Mengerlepkine. Dostumay bulga! Yeni de yüz aramıza sığdırırsan şunda! Bilme. Ene keşken usap jittik bunda. Bir kılay şehirde iki yigit işlerlik iş yok bunda yok. Ulan dost! Ulan! Kilesi yazga! Saban tuyga ikevlep kaytır bu sen. Yemekler ne işi var? Sabun! Ulan! Bu ne şey yok? Olmadı. Gidelim. Yarar! Yarar burada! Yarar! Yarar! Nasıl yarar? Yarar! Yarar! Menesini şükürlü. Bizi bulup kaytan da. Zahireni yapıştırılmış. Haram! Yapıştırırım mı? Avuldaşlar! Bu ye yaman tugul yigitler. Şulay da min eytem. Gördün da iş barıp çıksa ungayga. Şigitler mine min yoldan gitken şokta. Mine şulay vakit gitken elimde. Mine koy taş. Buyunga asılın mı var hele? Ne güzel ya asılın. Oy turka başladım hele bir çiğ.
Malay, sizin güvenlisin öyle. Meyse'nin gözlerinde utlar oynuyor. Yalnızına kopmasa yalan. Bizde kurik tamaşa neydi? Yok kızlar, alay varıp çıkmaz. Sen benim kulağım bir gün abi. Avuzlarıma sayıs kan kötürgen yine bu kamçını. Söz bilen güneşin olmaz. Bulmaz. Mımındaki yaşlısı. Bu yakta bir tane kulak babu meclisinde kalkmış edeler. Bir kuraş miskilendi ha. Emine şu. Kuşka kuşatı yok. Nasıl bir gelin ya? Kırımlama, kırımsız malınsa başka iş. Ama da lakin kuşka kuşatı. Kim geldisin ben? Valla. Valla. Sık çıkıntı. Yaşa. Şabata mı girme buraya? He? Kızlar, kimden konuşursa şuna haydeler. Sen, yeter, dur. Kısa kuraş miskiler. Bakma ayına kadar kızlar mı diyeceğim. Gel sen gel. Bir yetki kızlar. Kızlar, biyiniz mi? Nese biysiz? Biysiz. Bak kulağın ekmeği. Ey diye kızlar geçseydi. Ay kızlar yıldızlar. Zahirler bile.
와, 실수부터 바로 끊었어. 봤어, 이제 왔어. İşan Hazret kilgendi Fatihası yürüdü Sulasa sifaladı Sözleri hikmetli İşan Hazret duasın İhlasın alır için Nezir sadakaları Ama gidergen gider İşan Hazret payasın, balasiyle dıgasın. Bağlamadan can hem bağlamadan gidergen İşan Hazret yorgandı Oştan arıp koykandı Kavuşlanıp kışkırıp İstiharesin bozmayıp Sıyırıp şirledim Ceybu'yu süt birmedi Mine susut senge İşan ışkırsa idi Vatımız ortu yağın Verip koyarın doğun Parası yer koymağın İşan gadi
İnsan hazret olmaz. Ne? Şabırçıklangan. Sadakana getirgende korap getirge kide. Karalı. Santaraga. Ege sadakanı kursatayım şimdi. Yok. Onun sana şartlı şabağa sadakası tümür. Tıgal üç yılgıday. Üç kullarım bilen bilem. Allah bilsin. Yarı birisi kalırsa yarı cemalar. İlgane biz için bir zor yapmak. İlgan gerek gitmesin indi yarı mı? Yok indi. İnsan hazret bizden uyanıp durur anısı sulay. İşler cemaat halık bulay az korunur. İşik şuşundan işik şuşlaydı. Cemaat at nasayıp nişan kadar nişanlı getirip bulmaz gidende kaderini bilip kalır girelim. Girelim akama canagay. Senin avulda bittiysi kuruşu. Var kadar sugar işmetten kapırlarına var. Nişan kadar da bu bitip sadaka ol desinler. Aş kaşa kırsınlar. Şükür. Koptadı Cihan Şah. Aykırılan öyle. Sadakamlı İşan Hazret'e kim biri? Kafkay İşan Hazret'e. Bu iş sadakamlı. Bu işin biri. Şimdi Cihan Şah. Şimdi yere kaldı. Yere koşulma. Birisi yere koşulma. Sıvamayın da. Cemaat ha. Tırışlanın yere indi. Tırışlan. Uzun birisi yere. İnsan Hazret iltege koyup giden cemaat. Uyattım. Eyde canına bari. Kışkırmamız dedik. Gönlüne bari dedik. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Tırışılı. Bunlar varsa da sizin sadakalar mı? Yarar. Oturana sen de biz burduğa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mehfes hakibe. Aziz sadakatil ganil. Fatil var veliyatil. Amin Allah. Dilegen muratlarınızda erişkersiz. Erişteler şulaydi. Hazret! Hazret! Ulan benim sadaka. Düş ikbal üstünden kurtka. Hazret! Hazret! Ulan diş tuttular. Barakallah, barakallah. Bismillah. Abinamızı işimin altı şey. Mıçalar şu paşamızlar mı yani? Ne kadar güzelsin. Hayır Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Bırgalar şerimiz. Bırgalar şerimiz. Oturayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mehfes hakibe. Aziz sadakatil ganil. Affatil verveliyat. Amin Allah. Bu bir şeyin koysanızlık indi. Yine soğuk hazretleri. Minniki. İyi. Sigırımız çirledi. Süt vermeyin. Yetim balalar, osyatalar hazretleri. Şuna iştirip güne bilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah saklasın. Sizin sıyırığınızın işi yaman kim kurtta. Yanlar işe gel. Sizin sıyırığınız Ebu Şehil sıyırın nesili nekilgap sıyırıyken o sıyırın sütün kimlerin Türkiyeleri, Şureliler, türlü hiçbir periler, soğuk şeyler iken Allah saklasın. Kırga girer. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la Muhammed. Eşhedü en la Euzubillahimineşşeytanirracim.
Ben benim şeyini alıştırayım. Nasıl benim şey? Bana oldu. Hikmet şu buzağdayın ol buzağı tögelin de. Buzağı hasretkeyim buzağı. Vurur kız kendine buzağı. Buzağı tögel. Şeytan ol. Yani mesela peri. Hasretkeyim bulmaz buzağı bile. Sinden minden buzağı hasretkeyim. Sizinkiler de akırada, sıkırada. Peri yok. Mutlaka peri. Marşı sıyırlarının kapır peri buzağlaganları yok idi. Bırak hadi buldu. Sebebi hasretkeyim. Günahlarınız. Hak Müslüman kişiye. Buzağlar asıl. Günahlarının da en meşakkesi Müslüman kişi. Müslüman buzağları asırırga değil. Allah. Hazretkeyim bu buzağda işiğinden tutulurga böyle şarasın tabinde bizge yarattı. Bilmeyim. O kafir periler, şeytanlar bile soğuşa partayıp da gitti mi Allah. Annem kitap bunun deyişini aşıdışlık bilen işlerine koşa. Zappa kalganda o kafir peri buzağının yabalak, yarkanat olup uçup gidiyor ihtimali var. Ne paramız? Bir buzağı uçamayın. Allah! Botka! Vermey, boşulma Cemal. Yarı. Cemal'a bey. Bir de boşulma, yarı mı? Birinci ateş kışkırığa mı? İnsan Hazret iğne alıp kaytıp imanға kitirir. Şulay mı Hazret Bey? Şulay. Anlar cemaat başımızda üç kırtası, sıyırlar, sarıklar, buzağlar var sizde alıp gelin. Benimle pararsın. Al kilkeşenini değiştirin. Yok, siz birinci ateş kışkırgan vakitte güneşi karşıyken kirtege özünüzün sıyırlarınızı, sarıklarınızı, buzağlarınızı, keşelerinizi getirip beylersiniz. Binalarını özünün dıkaların bile boğavlap, yabalap, yarkına bulup övrülüge yürük girmem Allah'ı buyurgan olsa. Hazır geliyoruzga bir zurrak sizin eydeniz şey alıp bir dua kılayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina ve fil ahireti وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين امين الله اكبر Hazirinde ileriyizge kaçıp dururuz. İliyomuzga rahmet. Hemiz geçti namazına varıp kaçırırız Allah'ım. Namazdan sonra rahim et. Rahmet. Bir şef kalkıp uyan kazın var. Sap sarı gelebeydi mine gelebe. İstergek ver kadar kızganışsın alıp sakla. Rahmet. İstelge. Yarı yerden bitirme. Var. Kurslarla şöyle yerdemleşip geçirmeye gerek. İyi Hazretler. Yaxşı, mındağına ol Hazret, bittiyiz. Silmima, əxərət alır, Rasul yeri. Hamladım. Hamlarımızın sözü, kafir bəri buzağını qarab qaytırsın. Vay sızda olsa Hazret'le əxərət alır, Rasul şəkər ödəli. Hazır bir
Kızım, kitapta haretni oğlakıra kurunda olur da kuşak olan. Mineytem, kitapta haretni oğlakıra kurunda olur da kuşak olan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا أشهد أن لا بسم الله بسم الله İstemem mi işetsem sizin şiver? Meysere. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Meysere digine kirek bir. Süleyman Peygamber'in bir şey çıkartımıyla meyseratlı olan bir kitap. Subhanallah, subhanallah. Meysere içinde. Kim nerse kızım? Cihan Şah'ın duvarı olasın mı ne? Cihan Şah'ı bilen benim. Şimdi nerse? Rabbim, takıttın kızı bulup çıkarsın beni bulup. Kirek bir tek seninle diyeyim. İlle de elbet bir şeydi balam. Orunacı mahtap olsun. Yüzüm var. İnşanlar arasında her nesnenin aşağı kitap var. Kitap var. Subhanallah. Sen ben tamam şıpşıkken meşri kuraşıyla gelsin. Ben sana bulam. Senin gittiğine bakmadı. Şimdi yukarı doğru bulur aşağı. Yukarı güzel bir sızlanmayın ha. Yok Hazret, görüşürüm de sızlamayın. Seni haykat hizmetim kurdu mesela. Ağuru tırı buladigan kitap. Eşkere ağuru, badini ağuru. Eşke ağurular bu vakit sterili bulalar oldu. Ne var? Eğlenelim. Öyletimde oturalım, gidelim. Öyletimde oturalım. Şoförlerini paraziveri geldi bu zekimde. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların numarası var. Oy kızım ne var? Kurban Müslüman müessesesi de var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırıp parası verin. Hazret nişliysiniz. Kızım var şu. Bahar. Kıkırak peşinden gelirse yaman bula. Onlara iman. Yürütse dolar gel bala. Bunların dünyana şahitleri. Yok şeyleri parası veri gel. Hazret nişliysiniz ya. Kıkırak peşinden gelirse yaman bula. Onlardan da iman. Onlardan kıskırtma. Cesaret kıskırtma bula. Kıskırtma bula. Bulta. Başına ilerip gittim ben de Hazret. Bismillahirrahmanirrahim. Oturun. Asla sinçerip baykan düşürdüm oturayım. Hazreteyim. Uzağını karadım deyip tasadı kırkuruna erruğa kaldırgada yarım. Koş oturayım. Oturayım. Aşağı oturayım. Bismillahirrahmanirrahim. Direk. Harettim cihan şah. Koraptıran beyt. Ben bir cihan şeyleri yanıtıp duram. Bayağı açtansın caklaş. Yamağa şey bir düşündü bir tane ye. Hayırlı ne bulatmışsın? İnşallah hayırlı olur. İnsanlarla hiçbir vakit şeytanı düş ingeni yok. Süleyman. Bıraktım cihan şah biz buna senin bilemine şuşla ikev. Cıtta oturabız imseyne bine şuşlayız. Koş. Aldığımızda bir rapmak bulaşın. Güldür. Cemciyip yürüyeymiş. Şunlar. Hanlarına şu şeyinlikten Hazreti Aleyhisselam bir çıktı da yeşil sayılıp sinatı ver. Ey sin Muhammed ümmeti Edem balasını bekle. Doğru giderek çizdim bir korktu. Ondan böyle şu kuvvetsizlik kuvveti. Hoş. Böyle şu kuvvetsizlik. Şu şavriye yakışı gel. Yağını mesela neyini kuvveti. Şu kuvvetsizliğini tutup
hiba etip birliydi. Hazretey hoş. Şuna tuttum birden de aldın mı? Sen şuşa kugarsini tuttun da benim karşıma geldi. Hazret, bana şuşa kugarsini sima tapşıram, havalı etip aldın mı? Aldın mı? Ben havalı etip aldım dedim. Şunlar Hazret. Şunlar. Kapkadan Süleyman Peygamber gelip girip, şuşa kapkadan. Hayır. Әлгі аққу кәрсін біле меңа никах оқыды. Никах оқығаннан соң қараса. Шоша аққу кәрсін сенің тәрбиеңде өскен мәрхум Мифтаховтың қызы. Мәйсәрә болып шықты беткем жиһанша. Күгәрсін ме? Күгәрсін. Мәйсәрә ме? Мәйсәрә. Мәйсәрә! Жиһанша. Мен үшін бұлай деп ойлаймын. Xudoy yazgandan o'zi bo'lmas Jihonshah. Hazretey o'zi yazgan ekan, ishi o'zasin deydi. Lav bilma, o'zida bizga sen bilan qardosh bo'lirga yozgan ekan, buni da buzib bo'lmas Jihonshah. Buning uchun menga qo'sh xotinning ayirga to'g'ri kelsa-da bir ishlatda bo'lmaydi kim Jihonshah. Haq musulmon kishiga bir yo'li besh xotin bilan turib yurmang deb tugul, muhtasabi turtdi kitob. Durtkine değil mi ne? Şulay iş olsun. Jihonshah, ana senin taharetin var mı? Allah'a şükür. Ağlaysa, eylemeşikке varıp ama batik annem koytkaş. Para karşıtırıp, atır ettirip, süyeşiriz kim Jihonshah. Kitap mın deyişine, kines kılıp eşitkenne kuk kürektir. İyi. Kitap usta uz halal çiftliğine ayrı dergeler insan. Anısı gerekmez kim Jihonshah. Hoş gittik. Haydi bırak. Hoş gittik. See
Булат бәгърем. Таққа қайттыңмы? Нишек қонақ китерсің бит әле мәселе жөнінде қарап қарайық. Я үзеңдә ниләр бар? Булат бәгърем. Илдә қал. Мәселе җаным, син елыйсың бу ни хәл? Юк. Былай гына ул менә шалканганга куану гына. Белсәң иде Булат җаным, Булат бәгърем, шул хәтле сагындым. 2 ел. Хатларымны кат-кат укып, төннәр буе елап чыга идем. Менә Заһирә кайтканын әйткәч, шашам дип тора, менә чак-чак кына аяк өстендә басып калдым. Безгә монда озак калырга ярамый, тиздән гәзитләр кайдылар. Син бар я, сылына төш. Аннан соңра мин дә шунда бармын, яме? Туктале, әйдә хәзер шунда барыйк. Юклай, әйдә хәзер гәзитләр кайталар. Аларга самавар яңартып өстәл хәзерләргә кирәк. Булат, алар яткач та бармын, яме? Аларга карап торам да мәсьәлә җаны борчылып куям. Мин юк чагында монда ала каргаларыгыз, кодаларыгыз, дусларыгыз, кунакларыгыз күбәйебрәк киткән төсле күрәм. Имеш аларга соң янымда башым булганда төкер син ул каргаларга. Юклайды, ишан хәзрәт белән абыйгына барышуларга. Ул ишаныгыз әле һаман да сабан туе саен искечә соранып йөримени. Кая куймакчы буладыр байлыгын. Менә шахта базына төшереп, вәт иманын яңартасы дип көтөрне. Булат бәгърем, ул ишан хәзрәткә әллә ни булган? Әллә саташа башлаган инде? Нигә? Нигә дип, менә бая күзләрен узалдырып, әллә нәрсәләр сөйләнеп маташа. Менә нәрсә ди? Кулларымнан да тота. Аның күкрәкләренә җимпәриләр ияләшкән ди. Аның үзенең шамасына җимнәр ияләшкән бер шайтанны. Көчле кайшып котылып эшкөртергә. Нәрсә ди? Ул картаюның үзен эшкерергә кирәк. Бу кирәк эшкерә мин аны Аллаһка буйрыгы булсын. Җаным тәхәркән. Җаным мәсәлә мин битмәгән. Мин битмәгән туй ясарга кайтты. Туй ясарга акчаларга. Җаным. Эй, менә синең үлемең кешеме? Булат бәгърем. Әйтергә дә ялган. Бүген алып китсәң дә риза. Менә берәр атнада шаулатып, гөрләтеп туймасыбыз мәсәлә җаны. Белсәң икән, 2 ел буена күңелемнән китмәгән битси. Караңгы күмер базаларында шәйләндә. Менә кулларым күмер куптара име. Күңел син уйный. Туйны сумма ясар өчен 2 ел буена икесенә башлады. Эх, менә анысы бигрәк кыен булгандыр. Эшешен эштән чыккан. Тик менә ялгызлык бик авыр шул. Күпме йөрдем мәсәлә җаны. Менә безнең авылда матура җиңе синнән матура кызы очратмады. Беләсеңме, менә безнең авыл өстендә әнә айда әллә ничек матуррак, яктырак булып ялтырый. Менә шулайга карыйм да күңелләрем, җаннарым рәхәтләнеп китә иде. Менә шуның шикелле сандугач, тургай тавышларын ишетим дисәң, акча түлим дисәң дә ишетеп булмый да мәсәлә җаны. Эй, мәсәлә җаны, сандугач сайравы түгел, бака тавышка юк. Әнә машина шыгырдый да шыгырдый, я күңел син уйлый була. Эх, минекә менә хәзер авылга кайтып мәсәләне шыгырдап. Бар гел так, бар. Су буена төшкән, я. Борчылма. Шәрбез хәзрәтләй мәсәлә булгандыр иде. Кирәк бит шундый. Әсәрәү! Әзерләп куйганнар, бисмилла. Әсәрәү, ассаламу алейкум. Сиңа әйтәм әсәрә. Хәзрәт, самавар. Синең күгәрченең карчыгасы да бармы? Карчыгасы сауланып каравыл! Кара киргән каравыл дейт! Каравыл хәзер кара киргән. Ассаламу алейкум ишан хәзрәт. Аны тотып торам икән мин. Сезнең белән
Günlep isimleşken de yok öyle. Eydenize bulmasa, koşuyorlarsa, bir isimleşip alayım bulmasa. Eydenize selamun aleyküm. Şuna baratırganlardır imansızlar. Ey, kümeydi onu? Abay, pazardan işte koykan. Yallah, oğul halkın otarına kilenirdiriydi kilbetsizler. Şulay kızlar, pazarda şulay bir kilegenler. Bir kere buradan bir kup otlu pasaklar kilesiyken bir kilegenler. Koranız! Kora! Koravını yaldırma tuttadılar. Yey lafım yakışılık kadına bulsa yararıydı. Bütün ağını su gibi şıklatsalar yararıydı. Şu zakire ağzından şil olsun. Tuzla yatmağını sileme. Şulay değil, oğul kalıplarını kıldık bile attırıp komşu bile tutturur yüzüne o pasaklarını attırıydı baksa. Yalan kızlarımın tekini üstüne suyup gitseler işte. Soydan seni, soydan bani. Kilem kilem arasınlar güzel. Enemle çıkıp çıkaran. Fazla! Fazla! Zahire, bir kıtıra başlasam şunadan çıkarsın. Mesele canım, bulay çıkıp durumda değiştirir şimdi, siz bilirsin. Sen buldur almasan, güzel yamakla çıkarırım, bir şan
Meyser, çıkıldıklarım ben indim oturduğunu bil. Meysere uzunda bulsam, yürek verinde anla. Kime bulsa, işan ki o bizni. Tövbe dedim zahire. İşan hazret geçsin, tigre. Ene jir yutar üzerine. Şattalı yıtlanı. Birovning yaşkımının kan yılatıp para bitken için onun üzerine jir yutar öyle. Bulat abi sözün çilisi. Onu tınlasa, mine yırak baralmazsın. İşan hazret tut. Sizge kışı. Mine ben tıraklısa tilim kuruyup. Benim tilim bulayda bir kurup silegeyim ağıp durmayayım bile. Oy zahire. Tilge sabıldın digeçten de şamadan tüz çıkarga yoramayız. Yoram. Yakşı mı yaman mı? Meyserenin kiyo mu? Tugel. O benim kiyavım Tugel. Onun kuyruğunda bu kaşı şanlı derinden çıksın. Bırşılmayın de Meysere. Bulat abi bırşılmasına bırşını bil. Yalgamak köküfürleri! Önümüz ödürü! Şeytan kumaraları! Damında! Hey! Betlek kus! Sen nasıl şakıtırtıp durasın bunda? Kim şakırıp şekerdi? Şekerme mina! Kıtırgan ettesli gözlerine de akaytma! Betini ha şeytan kumalası bilesin beni işletken! Mekke köfürleri kaçsınızın ışığıydı bu ha? Kaçsınızın ışığı! Hadi oldular bu Mekke köfürleri. Şey! Ulan sorgisi! Yoğal kız aldım ben de! Kim ayten? Var bunlar! Kanatlarımla jelmemine minçine meysere tügül! Kaytarım da bilebilirim! Rasboyni Bulat alsam bile ministrede bir kursu olsam, urrak dikkat edip, bayınlar sabah sanat kanlıda kıyvat sırama. Yine şakattı ha? Ustilen bilen çıkmasam min bitini bilesin hangi işlerden? Dimenla, benimle giden benim kulağım. Yoksa, sana kirgen senin kulağım, İnsan kadra turlar şu bitli bulatı ki avuç kırtamız değil. Ya, Raptor senin bilen salonda. Doktesin başını yok mu taşsanız ki? Şeytan komalası şarı tekninden değil. Korkma bana, korkma. Nersen ne uğurladın indini senin korrak baş olur.
Yok. Ana vurma. Peygamberine kalgan insan hasretle kiyavga bilgenin kadrini bilmiş ha. Cennetten tuğan zimagurlar bile montaşasın ha. Şama! Ayağı kızı, başını ite başlasan başına balta kıtası bilen birine verimin. Anama yoldaş olursun işitsin kulağının. Anladın mı? Otur! Hazır otur! Hani yine soğuk bitirdik yine beni de otur. Benim haberim bir var mı nikahtan sonra olsa da koşardım. Gençler. Gençler yoksa bitiririm. Hayır. İnsan hazretleri sınavlarınıza mı değil? Hayır. Korkaksınıza. Şeytan kumalasa. Soңғы қабат сыры. İşan Hazret'e çıkarga riza mı? Yok. Yok olsa mene bu var. Riza değil. Çimenim Mesele. İşlettiler hemen. İşledi. Kodal. Tır. Buraya dikini şoklarımı. Mesele. Meyde gitti kaydı. Dur. Şulay итеп, hörmətli tamaşaçılarыбыз, безнең Зәңгәршел әсәренең беренче пәрдәсе тамамланды. Сез инде сәхнәдә күргән вакыйгаларда чынлап та алар сугышканнар, чынлап та алар үлгән дип уйлыйсыздыр артистлар, ләкин бу режиссер тарафыннан куелган шушындый трюкларны безнең баскаручы менә мин Вали Габдуллин, ул минем курсташым. Анда кергә ярамый безгә. Шуңа күрә монда чакырабыз. Зәңгәршел спектакле сайын Минвали бик зур увечьялар ала, аның татарчасы ничек лайкамысы сезгә увечьялар. Монсы тамашачыларыбызга сорау, Минвали, бүген сугыш ничек узды? Шаккатмалы әйбәт узды, Фәлис. Һәр вакыттагыча.
Biz endi bek tirishib so'g'ishamiz. Tomoshachilarni ishontirir uchun Shunlab turib so'g'ishamiz. Shunlab da qo'y vaqtda shunlab turib men vali grimerkaga kira qorali qo'limni o'rtirdim, qorali menda sinyak chiqdi deb shunlab da bizning so'g'ishu Satma mindirisini aytam, so'g'ishu sahnasi bizning naq turmushdagi shouda. Maysara biz neshinchi mikrofon bilan Shulay kerak. Bizning Maysara biz ijro aktrisimiz Go'zal Gulyerdiyeva neshanchi yilda birinchi topqir o'ynadingiz bu spektaklda chiqish yasading? Neshanchi yil bo'lgan ekan xatirlamayman. Ko'proq. 6 yil. Ko'proqdirda. 3-chi kursda bo'lganmikan. Mana endi bir destaga yaqin bizning Go'zal Kamal teatri sahnasidan Maysara obrazini boshqara ordingmi? Ona Jibara biz yo'litsin biz tomoshachilarimizdan Maysaraning ham Bulatning muhabbati ko'ngillarga nechik ta'sir etdi ekan shuni bilir uchun. Foyiga chiqamiz. Onun bilen şey alalım mı? Sonra alalım mı? Hayır alalım mı? Esiginde hiç Скажи. Eğitim alasınız mı spektakl? Gitmegiz yeme. Bir iki söze. Hazır o'zim kelem. Shunda turag'iz. Siz qo'ying. Biz mana hurmatli tomoshachilar bizlarni uchrashirga foyiga chiqdi. Olar bizning Udmurtiyadan kelganlar Sarapul shahridan tanishtirib ketdingizlar o'zingiz bilan. Men Denisa. Radil. Nishik sizga Maysara bilan Bulatning tarixi? Evet. Ana elekte qaragan bari. Neshanchi topqir qaraysiz? Bir 3-chi topqir endi işte. Qizig'i bilasizmi ne? 58-yilda bizning ovulda Oqton Shariat Totajbek ovulida aytib. Bu spektaklni qo'yganlar. Maysara rolini ana opasi o'ynagan edi. Ey, mana bizning Udmurtiyaning Maysarasining tug'anlarida kelgan. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Sizni barig'izni da sezon ochuluvi bilan tabrik etaman. Butun spektakllarda da kutib qolam. Mana bizning bunda qolfaqli qizimiz, tanish qizimiz esanmisiz? Malika. Malika, siz endi Yirik men. Men Faniji Xansha. Esanmisiz? Sizga bu asar narsasi bilan yoqin, narsasi bilan ko'nglingizni javlab oldi? O'zining milliy bo'luvi bilan shulay deb aytib qo'ymayli. 1000 topqir qaragan endi sizning teatrda endi Nesha 1000 G'afur Malika 1000 topqir degan neshanchi yildan beri qaraysiz endi bular bu?
ничәнче елдан бирле дип, бергә без аны былтырдан бирле карыйбыз. Алайса сез 250 тапкыр карагансыз, инде 1000 тапкыр түгел. Тагы да килергә теләгегез бармы әлеге спектакльгә һәм әлеге спектакль белән берәттән тагы кайсы спектакльләрне шулай 1000 тапкыр карадыгыз? Әлбәттә, Җан кисәккәем, Мәхәббәт ФМ, Бабайлар чуагы, Ут күршеләр. Бу безнең тамашачыларыбыз бөтенләй театрал булып беттеләр. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Сезне сезон ачылу белән чын күңелдән тәбрик итәм. Шундый тамашачыларыбыз булганга без бик яхшы сөенәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, белә торганнардыр инде бу безнең спектаклебез 1926 елдан бирле пьеса язылганнан бирле Камал театры сәхнәсендә төшмичә уйналып бара. Әйдәгез әле безнең менә монда программаларга күз салып алыйк. Анда нәрсә язылган икән? Программка, можно? Димәк, безнең тамашачыларыбызга шушы файда сатыла торган программкада һәрбер роль янында икешәр кеше исеме язылган, икешәр актер исеме. Аларның кайберсенә инде мондый галочка куйганнар. Димәк, бу рольләр барысы да ике составта уйнала һәм галочка куйган составтагы кешеләр алар бүген чыгыш ясый торган булалар. Шуңа күрә сезгә менә мондый программаларны алып, сәхнәдә чыгыш ясый торган бөтен артистларның да исем, фамилияларын белергә һәм ничек уйнаганнарына фикер әйтергә мөмкин. Мин сезне хәзер ишек янына чакырмакчы булам. Бүген чынлап та нинди тамашачылар килде икән? Һәм ул тамашачыларга безнең карап кертә торган билетёршыларыбызның нинди теләкләре бар икән? Әйдә белик. Ул вакытта мин сезгә театрның тарихы турында сөйли торам. Бу театрның бинасын Бөтен Советлар Союзы буенча төзеделәр. Мәрмәрләр Уралдан кайтты, Чехословакиядан люстралар кайтты. Менә бу Безнең күрәсезме, хөрмәтле тамашачылар, тиякка чыгып, артыграк күбрәк сөйлисем килгән иде, нишләптер мөмкин түгел. Шуңа күрә без бүген тамашачылар нинди китаплар алалар икән, шуларны карап китик әле. Чөнки файда безнең китап сату, артистларның альбомнары куелган һәм дә монда шулай ук безнең спектакльләрне дә алырга мөмкин. Хәерле кич, исәнмесез, ни хәлләрегез бар? Бүген сездә иң күбе нәрсә алдылар? Спектакльләрнеме, җырчыларнымы, китапларнымы? Китап алалар, менә Кара Шикмән алдылар бер спектакль. Китаплар, Фуат абыйны алдылар, менә дискны, Фуат абыйның дискысын менә бик әйбәт алдылар аны, гел алалар. Белмим тагын кемне әйтим. Шулай ук монда һәрбер артист үзенең иҗат тормышы турында язган бөтен биографиясында багышлаган, сурәтләгән фотосурәтләр белән китапны алырга мөмкин. Сез каян килдегез? Мамадыштан килдек. Коллектив белән. Безнең коллектив белән килгәннәр, үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Мен журналист. Алсу Дейер, Алсу Спиридонова, әнә безнең кызлар. Спектакль бик ошый. Килегез. Нокыраттан журналистлар коллективы бүген безнең спектакльне карыйлар. Спектакльдән беренче пәрдәсеннән нинди тәэсир белән чыктыгыз? Шулкадәр татар халкының бөтен нишкәлекләр белән белеп, күңелләрне айката торган, минем күптәннән күргәнем булып, онытканмын инде мин бу зәңгәр театр сезонын аның белән ачу традиция буенча бик яхшы спектакль. Әйтеп бетерегез. Сез бу спектакльне беренче тапкыр карыйсызмы? Әйе, менә сәхнәдән кем әйтмешли? Тирәгә, әйе, беренче тапкыр. Кемнең уйнавы шады бүгенге беренче пәрдәдә? Мәйсәрәнең, Булатның. Герой белән героиняның уйнавы. Әйе. Рәхмәт сезгә. Яшьлегездә сездә Зәңгәршәл кебек спектакльләр уйнап җөрмәдегезме Нократ якларында? Без театрда катнаштык. Безнең онытмагыз дигән театр, безнең әсәребез халык театры инде беренче урынга лаек булды.
Biz şuшы Казанга келіп, мында куймадык инде. Biz şu Казанга китеп куйдык әле. Менә бит, димәк, әле безнең лауреатлар да булып чыкты бүгенге тамашачылар. Рәхмәт, безнең икенче кыңгырау яңгырады. Урыннарыгызны ала аласыз. Без сезнең белән кыска гына вакытка саубуллашып торабыз һәм сәхнә артында очрашырбыз дип уйлыйм. Мәхлук образында Рамил Тухватуллин бүген. Мондай мыйык мәхлуклар да гына була. Я шаттыгыз минем образына. Мондай мыйык мәхлуклар да гына була, кабатлап әйтәм. Мондай мыйык үстерәк күрмәгез. Менә әле генә еракта китеп өлгермәдек. Безнең инде бу трансляцияны бөтен дөнья буйлап караганнарын инде беләсездер. Алай гына онлайн гына түгел. Монда махсус театрның үзенә дә килеп караучы тагы бер делегацияны очраттык. Алар Казакъстаннан, Жайык якларыннан, Габдулла Тукайның тарихи изләреннән килгәннәр. Әйдәгез үзегез белән таныштырып китегез әле. Кайсыгыз җитәкче? Мин Миликеева Флюра Ирек кызы. Biz ушундай Казанга килдик. И менә бүген спектакль шундый унады безгә. Вот артистлар шундый матур уйныйлар, шундый музыкаль, шундый артистичный, шундый безгә бик унады. Казакъстанда сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Спектакльләр куясызмы? Юк, концертлар куябыз, безнең оешмабызда ансамбльләр бар. Uğraşanlar benim юбилейме. Мен аларга бүләк ясадым. Менә шушы концертка. Шулай менә, алайса сезне һәм әлбәттә хәтле лашабыз, исән сау булагыз. Безнең менә өченче кыңгырау яңгырады һәм тагы монда без Альбина. Сез бу спектакльгә сезон ачылыр өчен килдегезме, әллә яңа спектакль карарга дип килдегезме, яисә бүтән төрле берәр максат беләнме? Мин бу спектакль көне һәм ябылу көне. Әйтегез әле, нәрсәсе белән җәлеп итә бу спектакль сезне? Ул бик традициональ шундый. Бик вот я не могу по-татарски, да. Очень классический спектакль, то есть это уже можно назвать вот некоторым даже не золотым, а уже бриллиантовым фондом. Да, его всегда будут играть. Будут сменяться, конечно, один за другим, но он всегда будет актуальный и интересен. И поэтому это богатейшее наследие, богатейшая история, которую мы должны помнить и смотреть, конечно. Рәхмәт, хәзер безнең самый интересный дип синеңчә әйтеп әйткәндә урман сәхнәсе башлана. Ишан йортына, ишанның хатыннары белән очрашуга һәм әлбәттә инде минем башкаруда галәби образын карарга көтеп калабыз. Ә сезне 3нче кыңгыраудан соң кирип утырып тамаша кылуыгызны сор. Сезон açıldı bile.
Таза ебай. Тасталарға керек. Біздің анадамызда. Сенің жүзің ақ. Yüzün bir bak. Hiç hepsini babaya başlama. Hayır. Benim böyle ana otuna karab gider. Tamaşaçılarımız elbette oylarımında uşak deyip şındap da uşak yana deyip bir qarasang ul Irak'tan gına uşak bulup görüne. O şuşunday lampalar bilen yaktırtılgan hem bizning mine mında oturuşu artistlarımızga bütünüsü de oldan pişirilgen berenge. Hem indağını şındap da mında oşa kildiler. Bu berenginin temliligin eyti bitirgisi cemağa. Çünkü min özüm mine Feni Safin bilen galavini oynayız. Almaş Dilmeş oynaganda min anda oturam. Hem yana Emil Talipov haman da berenge taşlaytırgan idi. Көп сөйледім, қазір әйдәгіз әлі біздің туры эфирға құтлауларны шығарабыз. Белоруссияда Минский шәһәрендә яшәүче татарлардан кайнар сәлам. Камал театрын яңа сезон ачылу белән чын күңелебездән кайнар котлыйбыз. Сәлам. Пока-пока-пока. Исәнмесез? Италиядан сезгә сәлам. Спектакльләрегезне карыйбыз, яратабыз. Зәңгәршәл, Мулла кебек спектакльләрегез җанны өздереп җылаталар. Мәхәббәт ФМ, Гөргери кияүләре кебек спектакльләрегез рәхәтләндереп көлдерәләр. Репертуарыгызда шундыйрак спектакльләр күбрәк булсын. Доныгыз бөтен илгә танылсын. Без сезгә булышырбыз. Сезоныгыз ачылу белән мин сезне чын күңелдән тәбриклим. Һәм иҗади уңышлар. İjat tilimiz. Yaş yüreklere kuvvet, büyük perinde dert. Dostlar jeligen jirde, kitemsini tiyatr Germaniyada. Hermen bilen Germaniyanın hanım, hatın kızlar birleşlemesi istemenen Gülnur. Aşkın yigitlerge
Bir kola koyalım. Uylanası, uyluysın da tam bir mullanın girip uyasın. Koşkun demezsem, hatırın kalır. Dersinin etkende koşkundan eriyemsin. Ösügen yarının, diyü berip yanında Abudağanın, bilet yüreğe durup, mullanın uylanın oturup otur yerine girişmeyi. Ben de can varda sıvışırga, güreşirga, şeylerdirga güre. Hele şeyleşmesen, soğuşmasan, kırışmasan, sana digenler izzetler uyatlar, kulağına düşüyor var. Sen ceket bulsan ikenin benim tut. Ya sen anı unut. Ya. Unutsam bir şey ikenin bana biri alıp gel. Ben bir gelmeyi kodla buldu. Uçsu girip çıkmaz mı diktiler? Evlerine izlet kapşana. İşanın taş kulakların taşla. Sihir tişet düveni çalarsına. Kaşkınları yasına getirin. Olan de Tugel. Bu kadın sanırsın. Padişahım olsa da kadın bula çırpmışlar. Terbit prelikte diyorlar. İmanların sapkan kadın. Şeyhi babayı olan dik barı odadan Tugel değil. Alarının sarı odaları birinde olurlar. Uzmanın bitti gibi. Hoş vakta da ne terstir bir şey şimdi bakalım. Erkekler. Partayı bırakıp fikirler. Ahmet'i uylanım anlarlar. Uylanmıştır kancı değilim. Başıma bile deyince uykilse şu ne baş taratır kancı değilim. Yarın. Kulak verecek, sonra dişler geçerine gerek var. İşte bin de sırlı kırganıyım. Bin de sırlı kırganıyım. Oy! Sarıyım, sakınıp sırlı kırganıyım. Lakin ona şirkatı bu. Beni taşlap kaçtı. Beni taşlap kaçtı. Da, oyun sırlı kırganıyım. Nereye geldi yapmalarlar? Kaydırış bulalım. Sırlıyım şu. Sırlıyım. Kocamın sırlar için duşa girek. Kulaktan bile duşa var. Şimdi bir de duşa kurulmayayım. Şimdi orada kakada duşa yok. Duşa yok. Потому что сын мачар умаган фальшивый монетчик. Sen çizsen çıkışın. Bir şabatanın en hayır skripkada oynayayım. Benim başkalarına ustalık yasakanım yok. Ben keçilerine yalgan akça yasap aldamayım. Agar da avluğa koyduk bir sempini andala sarıgıt kıtıp duralar. Sarıgıtlar mı? Eflesin. Avluğa da koydum. Avluğa koydum. Avluğa koydum. Bayanım mı
yaşarsın ulan. Onları yüzersin ulan. Onları düşersin ulan. Akşa suğatlar karşılanıplar yasatıp. Dünyasın şimdi kızlara Tütünü kumka kurtarın. Paranızı bu şahıda bir milyonu. İzin hoşçuyla. Parisi benim kulda. Süt benim kulda. Gubernatör Şevkinsin benim kulda. Taşa. Batşanı kulga. Ersin. Kaya çıkarırsa kaysın. Ey girme bunu. Boyar ormandan. Eştiğinlik yüke uğrayıp tırmeleşirirsin. Çisti. Timur Şalay. Timur Şalay. Ene ver Fransa konşunu. Bizge oğlan baytıradık şer bulsa. Ben biraz tinçinlap da bayısa. Yok. Sen buna. Ben su bakşa girip durursun. Kupsa. Tuta ne işin? Bu böreğin carraf mı mesela? İlk önçüden. Mesela bir mevsim akşam girip duruyorsun. O gibi olayım bana. Çok tuta gitmeli tuta. Çok indi. Ben birge ormanda turban kaldığına. Ormanda, kırmadaki katırda her bir kuzuma bırakın bile başlasa. Canım. Akşam su batırında bastırdı. Bırak. Kendine çağırdı. Bırak gidelim. Bana ne? Işık bulma. Arap kıyındır aşık var. Allah'ım gidelim bırakın beni. Hadi. Malatya Timur. Buraya atanın gitti bildi. Gitti. Bu kılan şu kılan halık neydi? Gel keşi. Olabilenlere kutlutmuş. Gel şu aydı. Sen şakırtımım. Yegit çıkmasın kilediysen benim artık. Sine sondur argamaklar kaplandırma doğru. Siz bir çocuklar hatta at urulavanın temmeleri hakkında böylesiniz. Merhaba nasıl Petre'yi? Seninle yüke urular. Uruluyorlar. Bana söylesen gel. Bayağı. Ona öyle. Saldattan taşıp para ormanlarda tüm sokladı. Her tarım mını mınısı. Hiç bilirsin bu ha? Vallahi iktimamda yapıp kuket avuşup tanıyak. Fayda çıkmaz. Ahırsa kuran. Emine yırtacak. Yırtacak ha? Sayın baba. Hakkı ağızlı birisiz kuran. Diye Seyit Kerem Mirza'nın bizi bilen haçtan alıp haytkan arhanlar. Sen karışsa bunu. Kaysınız! Benim de! Parasın bakalım şahına, parasın! Bulmaz! Korkan min! Maydi! Şu siz korkaksınız. Korkak! Siz ya korkak olgaç bu dünyalarda tuğup kıratırmaz kayın. Yara. Sizin bəxtinizge bu dünyada mine bit. Duraklar bir kup şu. Yakşı peşi atla bay. Ay. Allah nasıl buna at diye işte yüreklerge
zem suyu koyup koygansızlar. Bilmeysiz çilikler. Aktarılavanlar. Lezzetten bilmeysiz sizden. Paranlara saadet edin. Sırağa şimdi ya. Bana yigitler. Kop karanlık bir tün. Ne suşu, ne suşu. Andar ortada, kırsanız üstüne şuşup, sırt kopkan yanına varıp tutmuşsun. Şu vakit yurt dışında üre başlayın. Sin! Üre! Sin! Kanımdan çıkarmışa kulega sımanatın. Şu vakitte avzarında pargamak canıyı mattur ittirip bir pışkırıp. Şıkkaş! Yürekler alıp bu ya! Sonuçlar ısılamış. Yer ostum kasıp, bir katık kasıp, yurt işine kresin de mine ağulangan, ikmek iseplerin hevuduk. Bir seyir yapışmak lazım. Hem bir yarım saatten gelen suşu, üç ayaklı it. Reşi oldu mu? Herkirdin. Yürek ulan. Abzarın içinde adette. Şavata hatlı. Tuzak bulan. Şabada şunu bıçaklık bulan. Hermi. Yüzaklı. 62 bilen. 62 mi? Bir keklikler burasında yüzakının burnu sol. Kuderilip gitti. Zarının işi de aşırı var. İşini açtım. Şekiller. Arabuday basında şekilli. Tatlı isen o tutra. Arama canıyım. Ne? Kiyas kızlar. Kızıl dilli prem kemirgen sıman. Şakaydı. Şenkirine de. Kalpleri. Yolundan bir simbalaç. Kildin. Beğerim diyende tam mattur ittirip bir pışkırıp kula. Gelin pırkışlap alıp sırt kopkadan bir getirin ile ağaç arasında. Rahatlık ne edersiniz? Yigitler! Dünyası lazımına ışmak kuyunları bir yakta dursun. Mine kız kuyununa kuyunları bir yakta dursun. Şeyler sıkırgan sayın. Hani bütün gövdesi 16 yaşlı kızlarının kukrekleri dirinde gelsin. Dir. Kulaklar dirinde parmağına gövdesi ayakları. Sonunda yettin aşağı basın. Dahil zöhresinde sular kuşaklayan
kaldı miskin. Aşmak rahatlarımın şuşunda. Ve şuşunda jigitler. Onun canı senin canın bilen birge koşulup at bilen kişi bilen bir bula da kalır. Şunday yılı, şunday yanlı, yakınlık bulayım ne şunu çıkardı. Bilmisiz, yigitler bilmisiz, oturulavan. Tamam. Lazzaten bilmisiz, o sizden burunlarınızga da kirmeyecek. Tutulup kabırgalarını soğugana nerse bir kulisi gider. Duraksın, bulay bulgaç senden kız da tummaz, ir de tummaz. Tusa da durmaz. Ulan ey miskin. Senin ot burgenin var mı sana? Jigitler, bir kız için duraklanıp su yeşil kişiler dökülgen. Aytırsın ama başka dünyada kızlar bitken. Sen angi orgamak için durak. Kaburgağına tugul, başta sen tugul. Anladın mı sen şunu? Vakıt. Şeyhi babay, meni mokkat. Mokkat. Karab duram da misiz cevaplarlardan karab bu ya. Bizim avulda Haydar isimli bir kız var idi. Ne ismini? Mene şu bile birer kişi de yoramadan iş görse, senin elinin layış olmasa eşkenin yok. Tanrı'na Derse sen layış olmasa, yüzlerin konmasa, babalarınızga Grozny padşah ukatkan erkek deydir. Erkek. Bana ben de sizin sözlerinizi tınlap, Yürek asırma sağlık, uylayım ve dağından ruylap uyan. Meni. Tipsiz, mağanasız sözler söylüyorsunuz böyle. Bir saat urlamlamaktanı, ikincisi yalgan akşalar yasap, dünyanın fethenen köken kudermen şımla. Eğer ise eşim vargan tırnadan, kuken sal dedim ya da. Petre indun yüke bile birge yarımlar. O yarım nesin, argıma vurladın değil, silmilyen yermudun değil. La şuradan iyi bulayım değil mi? İyi bula. İlge bana iyi fayda. Benim işim var. Yürüyüşü rahat. Sol bana. Sizin ol hünerleriniz kara mutluluk gına. Eviniz kara yol basarlar gına. Asıl senin uzunluğun anlattın. Straznik, uğratnikle şenşittirgenler. Kim ya faydası buldu hikaye? İlge faydası bulduk hemenim. Beni var ilge. Eğer de ben şu vakit Straznik bilen üretnikle şenşildirmegen bulsa, düven bilen bayarga kadar idi. Memlesin mi? İl üstüne kilgen beleni üstüm alıp, ilini beleden çıkardı. Asıl, il yüzünü kızıllıkla gideriz. Nişim? Kim bu? Правильно, Şeyh Babay! İstersin ben правильно diye bulandan kandırışları. Sen sevme. Allah'a kaçsan. Priga başı. Batamına basıp bu yaşaklar. Когда bize o kas oran gitsen de yok. Bayağı eminsin. Şartlatkan. Eşya şartlata. Bey. Günahla koysa dağın bayağı şartlata dağın. Ormanda koysa min. Bunduz. Ayarını yandır ha. Yasin. Жулик! Мелкий! Фальшивомонетчик! Ты жулик, да? Ты жулик, да? Ну да, жулик, да. Жулик, да. Фальшивомонетчик! Мелкий! На самом деле!
Тимур. Кратер шли, Тимур. Ах ты сукин сын. А ты маленькая шестёрка. Agar da men seni taka bo'laman. Ismim Timur. Yaramay balalar, yaramay. Benim önümden tıraşı, yaramay. Yatırışlıkta, heybet yaşarken girek. Ana görersin dünyanın işleri. Hayır, Timur. Bu yapsın. Şahımla kaytar. Lekin senin boşluğunu tağın kursam Timur. Senin bilen başka türlü sileşirdim, bilip dur. Şolay. Hala bugün yapacağım senin. Bu sene aktarıp çıkaracak. Senin ise sukin sinirle bir kop koruyor. Şöyle bir şey var ya. Kurtardım ben. Bu yaramay balalar buna yaşarken yaramay. Tanışlıkta, vakıflıkta yaşarken girek. Berberine hürmet ede. Haydan ola beni bilen. Sonra. Şeyhi baba, merak etmişti Şeyhi baba. Başarga yarayım mı? Yarayım. Hala şaka. Ha iyi şaka. Yarayım. Kumbre. Timo! Bir zamanı. Ya bakırsın. Bundan bir yasarsın dinliler. Peki. Bırakalım faydalanır. Peki. Yanlar. Ulges. Öyle Allah da kere kıska perangını pür edip vayga bu tamaşasını değil. Bizge arkadaşım kar ormanlarında kadar koşup geriye giderler akarız. Şeyhi baba, siz yük kolayı bilirsin. İşte. Ne biz varımızda mezunlar. Hem mezunlar ışmaklı budur diyen kitap. Koyma. Uysan hareketlerin dışına gir. Bile biz koyda da, ışmak koyda. Dünyası tamam bu baş, ışmakı pişarım amir yanım onu gel. Murat abi, başlanma. Sen nadan kışma. Sen kolayın kudretlerini bilmişsin. Sen bilersin mi? Mimik kitapta neydi? Kitaplarını siz bulayda kupsiliysiz. Benim kardeşim meselede 5. hatırlıkta sıratı balık gitken kışanda bir kitap bağından bana sürüyor. Kitap iti ol, sıfat kini düşlerge kitap. Bizge eşlikte. Rastayten. Ulan. Yegit diysen yegitlerin asılı. İr diysen irlerinin batırı. Eşe diysen kişilerinin evliyesi. Şeyhi baba! Evliya! Kışamalar veray! Dersler ver. Kışını güne tügül Allah'ını da uturur diye. Aydan burası tanımlıkta yeme. Bana kaptandaki Allah bilen bu. Benim kutumdan kıntırılıp kıntırılığın fiskasyonunda. Elhamdülillahi Müslümanlar da. Öyle senin ele Müslümanlara baturlar hakkına yarıyor. Ona tuttadın. Yoksa şu imanım şemsiyetçeden tutar mı da şu? Allah için çok olup da. Tuttadın. Boktan korkalar. Kapitalar ne kadar? Emine vallahi koy gitken. Şakaya gitmen, yedriylere mıdır gel? Aç
papal suysam bulay akşam sen. Buna koydur işanlar dodaşlar. Жігіттер, сіз анда өзіңіздің пұтларыңыздың түлешен шекіліз, яғни? Анда біздің үшіміз жоқ. Әмме дәләкі, біздің мұсылман işanlarına төтігіре тұрған болсаңыз, мұна көрдің мі? Мен жақырбек жол бар. Яки Құдай тағаланы мысқыл итірген ярамын. Рұқсат yok, Шайхы бабай! Күтәгәннән намазға тегіп бала жаға түгәл. Үртәттер мүминалар. Жамағат, міне мен айтам қазір. Пылау ашасаң. Әді сиңа деген пылау. Күнгі астында да ішіне барқарып отырады. Ошаған исміңдер дем. Ömer Uzay, yaşadığın boş ayağı. Şakir. Əydəli dilgəsiz yaratqan yerində yerlərdə. Yarış yaptı bak. Əyiblər güdərlisizlər. Yəni, Dalak uydurasın bölmüşü. Kış oyağı basmadan yalanlarda yürürmüz. Koşan vakatlı bizden straşlıklar, üretlikler bile şulay avlattırırlar. Mine bu sözlerge cevap tamasını kiremek jigitler. Siz bu turda ne uylisiz? Патшаның закон шығарғанын күтеміз еді. Барымызды да бірем тұтып, әне шушу ағашларға сарышын бе? Қошқындар файдасына закон шығарып отырарға, сен аларына дурак деп білдің әлі. Әбәки, наследник двора. Әбәки, пайда башлады. Пайда керек, пайда!
yesim eken ne? Böyle şunlar. Belki kızlanıp asat ederler idi ha. Şeytandan iman olurma ulisin şaketine barıp kara. Kızlanırlar mı iken? Seni soldattan koşup yapkan işi. 6 yılda disiplinarni batalyonga olap dururlar. Simushni yolgan okşalar sıkıp katırgıdan koşkan işin. Kömürlükке katırgıga sürürler. Aturlar iş kottırmadan koşkan işin. Minnigali ogayны da 8 yılga katırgıga koşuyorlar. Şeyhi babayı neyde aytıp tatırmayın. Mine mişke Alpavut imeniyaların yıldırgan işin. Onu asırga deyip darağa şıkıdıp durar. Şapır seni götür. Şer. İlikör. Uzun ölüşü var. Senin kışa soygan işin. Dumlu'dan deputati uymazlar. Anısı şulay da değil. Men bu mandatını bulmaz. 10 yıldan sana ilikli bulup Katırgıdan koyup bulur dedim ha. Katırgıdan koşup koyup kışı. Menge birey gıda şurayı. Katır kurtuluşlu bulmasa Timurstan'dan koşmaz idi. Bana mı söndürüş aytı? Şigetler. Yımgaklı şu oltuğu 10 saat. Mine sütüğü kıyın iken şu. Amayma otursa yeter. Dumana zaten onu koşkına. Zıbardı koşkına. Hristiyanlardan bir kayıp yılıp bunt şarkan. İmeniler yanına. Eyber. Ben чиновников утерпелными чёртни, патшаны тышырган бок, оттактан бізге күн булған. Тоқтары, сен нәрсе? Қараңыз. Мұны ішегенде патшасы тишек яшаймақ бола, сен нәрсе еді. Патшалысы, атар башы қыла мұне? Кім закон шығара? Kim akışa soğuk? Irşılma Cevor. Boyuna bulsa kalızı tamılar. Adamı bile etli ütürü bile ananı tıkaman etti. Да, вот, например, Стенькразин, Булавин, Пугачев. Блядь, это мы не шагали. Чиновник. Аяр. Суйган! Суйган! Тоқтайлы, аларны өзлерінде бірем чорттың матери суйған. Соннан. Ну, не такой, анда қойшан суйғаны бұлден суйған, ертеге суйғана. Вдруг если... Победа! Anladım! Қараңыздар, патша bulmakшы bulamaz. Зачем патша? Ну, уçakta bir патша bulmaz. Gerekmez. Uğra sen! Oldu. Orası ayıtmıştı. Bu tarafı içeren üzerine. Kütürge kire. Kendisi üstleri izleri bırakıyla bilirler. Yerler andımızı kanunsa. Evet. Kuluma İstenine sol kuluma çiçekli bilge baltaçtırıp iyileşen takot çıkar kadar itaat. Trajnik, uryasnik var ayak aslında. Kol bulup yaşagançı, ilikli başkın bulup yaşayan artık. Raunike yolunda başkın bulup yaşayan. Allah'ın kaburimde kolay uzar atırısı. Teşekkür. Ne nuryaş? Şıkkıma boy. Kolay. Nere bir partayıp ülgen İyilişin, kıraşı ülgen Şeyhi Babay'ın kabiri bile şuşu buladı. Sen önemli bir koordinatı bile tümersin. Gibennin kayısını, kayısı yurda beyni. Falan yoldan birde partayıp ülgen Şeyhi Babay'ın kabiri şuşu buladı. Yarın Şeyhi Babay. Allah bir sayısıp koyalım. Dünyanın tegermeşi Allah'a bir sabır. Buralar öyle. Bu şekilde bize de iş kalışlar dağlar. Правильно, Şeyhi Babay. Yigitler, benim de sizge bir sözüm var. Şeyhi Babay sizle yaşlılar. Men oldan koşup gitgenden soң benim keleşim meseleni tege işan işin şakatınlıkka sıratı oldu. Kod yazdırdıp, 2 atına elek, uzun munda şakırım sizge bilgili. Mene kure size lütfamanda yok. Aya bizden yollar kiremlerini uzun kok durak.
Demek bu işan tuzağından kurtulalım. Ya işanın taş bulutları, yifek kulmekleri meni unuturganlardır. Unutkan bulsa isine düşürürge gerek olur. Mene men şul seferge kirişmekçi bulam. Koysınız, menin bilen kiyav yigiti bulup bargarıysa. Herhalde ol işanın bakmaları koysa açılganın bir tecrübet bilgenge göre imanda var. Eğer de işanın yurttan gönderirga uylasanız, min baram. Şerhi babay, berenginde inşaat bakşasından kozananda nisek olur he? Evet bular. Şerhi babay, kiye yüksü bulup var emin he? İnsan hazretlerinin bedduasından korkar. Sen de kolunu suya başa. Olda yigitler. Henüzem İmerine kızığındası varga yaratamayız. İnanımda bazı çıkıp gitsek de irtege hiç bilekine barı gider. Emir babam divan işlerge. Ulan şirketler. Benim toyuna şunlayın iterler. Kırsalar teşkirenin yurtlarından bugün dünya yaldıra. Allah'a bayram olsa. Ne oldun lan bir kıza?
Atan yurdunda Oğuz Kuzen'i tırmam oturasın. Sinala yaş kadın diyekten bir kirkelenip gitmeli. Bir de şimdi ıstız bir ke başıma tırmam oturasın. Hey, korklar ikin degen şeyi var. Ne etsen de şu majik kızım olayın kerinde. Dünyaların ılıtıp jeyle oturduğun nindi rahat durumda. Birisi kışın kuyucu koldalı. İkincisi kışın. Kortu var. Kortu var. Şulay olsa da gayrap satkan boğalar bitelir. Uletli. Sen de yolsun olanı dikşirsin. Ben seni dikşirmeye kalmağım yüreğimde kursadım. İşan Hazret'in Fatihalı yırdın. Bu inanç gözüyle gözlerinde uyatsızlar. Fatihalı yırd diyenler diyeni. Deccal karşıdır. Şeytan anası mucibir. Şükürmeminler süpürge. Ben senin şekilde yolcudan kötüceden kötücüne diyorum. Ay tuttun mu? Vay sen tuttun. Ben seni tuttun. Gel gümület. Şirin yolumuz işmazsan. Nersi? Sen işlemedim onda bizim oraya kısılası. Biz bunda dolaşırız da dolaşırız da onda senin işin bulmaz. Ay. Düşkenine kın bulmayan maşık başı bilen bir etmek şey bula. Korklamaz. Sinalay pik getireyim ne tutu kış. Bizden yol basar siyerkelerimiz yok. Nersi? Elle senin kışı uturruğa destalığın var mı? Kışı uturresin kimse bayar urmanı da var siyerken yok. Beni bayram çitesizler. Kadın kulakları kadın yüreğine uyanmışsın insansın. Oy, koranı senden tukkalı. Jılap kızgandırmakçı bula. Şigen morjası. Şeyin yoldan yazgan. Şeyin işten çıkan, şeyin uram sıvırkısı bizge jeyilgan indi mine. Ey, munşa taraqanı! Mine bizni suqır suqi bilen tutkan kişi bulmadı. Akıllı, bilek kuşanlar. Hadratıyor yuklarına yürü bir milyon. Baba, ulersin gibi. Kınlaşağız diye meskenler. Şuraya koyun kınlaşağızdır. Bilgisimiz bittiğinde. Yaşına bastı Ramazan kızının adına kınlaşıp durasız oldu diye. Ulersin. Ulersin milleti kullanışından. Ya. Şakşı, korak, hayırcı. Esin olamış. Benim bereketler koyarım ağzı yok. Bereketi korak, bereketi koynak. Bereketi olmazsa gidiyorlar. Bereketi bir. Aslında korktuğu. İnsanlara birer odası da var. Bereketi koyarım. Uyuyarak koyarım. Böyle şöyle kendine korktuğun gibi.
Bizga aytdimi? Bizga aytgan turibdi. Hay. Kim qilsin Alisiya? Obzavot qarag'iydi. Sigaretga pesha o'tirishga. Yo'l bosar. Regen kapka çıkmasıydı. Öyle çıkıldı. Peki alın gel. Gidelim. Evet. Tut dedi. Alın gel. Şimdi hey pensiyona. Çok tenektim. Beylen meşrular ben dedim. Harabi yurttaşlarlar özünü. Senin yurtunda yaşayınca kabri boza vartırlar. Şinama. Zima korku aldığı. Koş size bir. Öyle şeyler. Allah'ın şeyi başkanı işte. Öyle. Alevi. Şu tuva. O şeytanı arası. Yüzüme fırsatı. Alevi. Annen neden yüzüme fırsatı. Papalarını açıp koy. Beşikten namazga var. Alevi. O şeytanlar basın gözüme fırsatı olmaz. Allah saklasın. Süt beni. Süt beni. Kodun olmasayım bir tegermeş istedim. Canıma diliden hazır gider ya. Selamünaleyküm. Orada mısın? Orada mısın? İşçiler anda. Kimnidir kıynıyorlar bu gay? Nişlerge indi hazır kırsam mullabızı kıynıyga katsam eni kıyni. Nişik su katış kattı gene eken ulan. Şu kındı hatun tut geceni şuğulak burası. Abastaylarını kurmuşa getiriyor. Bilmegen bulsalar bir çıkarlar hele. Kurtarsan! Kurtarsan! İki çarpsan! Beşi çarpsan! Yedi çarpsan! Beşinci yaş girin abastay! Ne bulgan bularga? Öyle şibin darma aşağı dümükkenler indi. Kuyuldu. Abıstaylarını nasıl teleskiydi? Eneyde hadi sevgisinden tutmasın kuyuradayız. Bayağı bir anlamayayım aytesin. Ben abıstalarına ait. Üçüncü kod ki o biziydi. Kızım anda izleyen kişi yok kolay. Sakın hastaları kimse varlar. Ey bunda. Ya para ne? Min gibi ay oldum ne? Ses verin. Korkmayın ki. Hozir bu sahnada da nima chiqadi? Öbürgetkenini yorata. Men molayni o'ynaym. Hamma esirga xat olib kelaman. Bu xatdan Bulatning oning izlavin, oning shoqirini o'zi yonida bila ham biz qo'shamiz. Esira bilan. Oğlum var mı istiyorlar? Tüpürget. Otura. Çaptay. Aşkar.
doğuluyorsun sen? Göster yani. Ustaylar gitsinler, tutmaçlar buyurun. Ulan yürü. Ellerine şöyle başlı katıra sap. Nerede şunlar? Fışkıra. Hey ses! İşsiz firavunlar takımı! Bir geçene seni takmışlar buyuradı. Ey Allah Allah! Tamam, hazır. Senin özünü ne kadar ziraatlar giderler diye kabul Barысы бірге жиналып, күтулер әрекетсіңдер дейді. Аш! Бірамын. Кисеген өзгерім бар, әйтеріне, қайып кетелер деген. 4-ші авыстағы идею, 5-ші авыстағы ауыр и бар алмай. Қалғанары қазір кереген келер. Бар Нишләп өйдә булмыйм ди. Өйдә эчмин, өйдә менә эчмин. Ялганлы ул карты бар, хәзер барысы да жиналып, көтүләре белән килеп җитәләр деген бар. Ай, нишләп мине генә читкә кагасыз, ә? Өйдә юлыш бабасы. Кайттымыш. Айтсаң барырсың. Барырмын да шул. Ашыйсымда, эчәсемдә бер генә дә килми. Жюри менә сезгә үч итеп барам. Ай, әнкәй шулкадәр сыйлады үземне. Менә монда тутырган тавык. Билме, төбәгия, бәлеш, ике төрле паштет, ак майга гына пешкән кыйма, бал, шикәр, кафет. Варине шартлыйм дип торам. Билләхи хәзер шартлыйм дип торам. Сезнең әнкәй аш суга бик оста бит, менә ишанга да күчтәнә чалып кайтты. Bu yolu benim növbətim. Qur'an'ı da okurman, sədaqası da meyğa bular. Yağında benim növbətim. Qur'an'ın özüm okuyum, sədaqası da meyğa. Sizdən suramıylar, sədaqası meyğa. Qur'an'ı diləyəcəksiniz, başsınızın qızanda benim işim yok, sədaqası meyğa Allah'ım. Qaraqsanısız bana akıllı başlar. Qoyan kilgəni. Qur'an okumina. Sədaqası meyğa. Ay. Kim qızısın sen? Akıllılar. Tağım tutundular. Nadanlar bilen nadan bulaklarım yok. Orada ilk ülkenin ilk okumasısı olarak Kur'an'ın da özüm okuyum, sedekasını da özüm alıp Allah'a buyursun. Kur sedekan bulsan. İşte miydi bu? Şimdi size. Bu ne? Karabı işlemez bunlar. Yurtları şuşu dediler, özür dilerim.
Desene. Oy Allah. Neyse de yutmayalım kızı kola. Kopkalarını ciddi okşulan bitmez bu, yeme. Çaren. Çaren. Eyleriz. Eyleriz.
xatından verem yatalar. Mine şol indi altın ivanda xatın dişandalı birler nişe etmegenler. Mine bu sınısı meysere digenleri. Şun tiretligine görünedi. Nun işlep mine mina kuzatmaykensin o be. Yarar. Allah dilese. İşan Hazret altından da ışık çıkarır öyle. Sundur yüzüne bir şey. Ver yüzüne bir şey. Oh. Oh. Okuydan haber aldım. Ne oldu öyle mi sen mi? Ay da bir şey bilsem. O hazır boyan uzmanında. Onların da kuplerdi. Bayan uzmanı. Allah saklasın bayan orman. Allah saklasın. Burada işitken benim kayındır bilen mi? İşitken yatağın katı da senin burada. Koy orada. Hadi. Beni. Hatta Allah'ın ekranına bulaydı mesele. İzlere topşur almadım. Eni uğrak çıktı. Böyle takıma şimdi üzülmeyeyim. Abinin faydalı suratına şimdi koladan suratı kıynağınlardı. Kendine kilamışa güriyesi buldu. Min. Merak kıynağınlardı. İskınere iskınere. Koydayım gel dedim yasmağım. Anası. Güzel şeydi. Orçine. Bize yapma şokırgan. Şokırgan. Ege. Sen zokuyla. Kıtkandık kıtkandık. Meyserenin kinesi kilitlik kaytıp gitkendi. Olay değil mesele. Konuma şokatma kilitlik besi değdi. Ne kadar? Aramızı. Baba. Ay mesele. Hakikaten bir şey giderse. Korkuletin başlasında ne gibi başkışlar ya da. Versi yaramaz mısın ki de buraya mı karıştın? Mesele. Ne? Başkasının da bir karavanda tugel. Mesele. Git almışsın. Ha. Hadi böyle. Yine de baş kaplanı hadi böyle. Hadi böyle. Baş kaplanı hadi böyle. Ha. Hadi böyle. Baba ya. Baş kaplanı hadi böyle. Hadi böyle. Baş kaplanı hadi böyle. Hayır ormanında başkanlar fayda bulan bayağı Kalavi. Panarlarını yaktık Kalavi. Yavuzların niyeti bilmezsin Kalavi. Paralı Kalavi. Ben şuna paşandan birlekken. Nerede papasının topsasın renklep bu iyi. Baba anlasın bu papanın topsasında. La havle ve la kuvvete illa billah. Valil Resul Kalavi. Kalavi, bu
Bayım benim. O etnik kurgamlığa kışı tügel. Varım sıra sinkim. Sinkim. Varım sıra sinkim. Bu. Dönme varım sıra. Yok varım sıra. Sinkim. Sinkim. Anını bak. Sinkim. Sana kasırap. Alıklaylara girelim. Koy Allah. Kimince kirlerine işaretine sadakası bak gire. Kimdiz kiler gayet. Nokta. Hadi. Bir şey. Moral bitti. Evlaşıma tükemiyorum. Ay baba yaptılar. Ay lanet öldüğümü istiyor artık. Sever ki severek arasın. Ben de yok. Hadi. Son kopmalarda bitti bu baş. Şimdi burada kayak kıraş ettim oğlum. Ha? Kıymar kılar. Alo, işte şimdi kıymar kılı. İşte vazılar. Şimdi separadın kalın. Ha? Alo, işte şimdi kıymar kılı. Kırgenler. Bütün yırtımlı talap bilseler de bir nerse de sizler. Sizler separadın mısınız? Ha? Var. Üretnik teyizlik tapsır. Güçsüzsündür. Konuşsunlar. Ey Allah saklasın. Çiğim, etine gelir. Çiğim, yoldan yazsam. Biz kaçıyız. Yırtımını kurtar. Oldu balay. Hadi önüne lan. Simultan işi kras ettim ulan. Kıymar kılı. Ha, kıymar kılı. İyi. Emin sikmedin mi? Yok. Ha. Bakın siz kalmışsam sırağından tutun çirge birine ne verelim? Öyle. Yarış sikmeye gelmez. Haydi. Siktirer patlamanda gittik. Baya. İşi kalmadık. İşe hazret eline itip kırıp gitti yabasa. Bu retlik var bizi. Haydi. Obay. Bu retlik gitmeydi. Bir gün buşlay urağızını Haydi. Trasının da kalmadı. Mala yakta bak. Gitmişti. Bir tane balganlı kıtasın beni. Haydi dedim. Mis. Sonra Allah. Mola yoktu ha. Senin bir tane kükreklerin yumuşak iken. Yani işletsin olaytın fata işan yırtına kerep herem olabilirsin. Ona 6. fatımlık kaşıkta. Hadi lan. Ağızdan mayda kadar izlerince. Biz ona sen tügel şu an. İşte bilmezsin moraliydin. Bir yere hak moraliydin ki. Ona yaramıyor. Bir şey yaramasın indi. Bir gün buşlay urağızını urağızını. Ne urağını uğrasın mı? Neyse başta düşendik ya. Neyse. Babay. Ne? Sen bugün mine jiberttin. Mini irtege. Tam ateşlerimle girip giderdim şenlikte. Emin siliyoruz. Sen irtege teşekkürlükten 10 ateşlerine çıkarıp jiberdim. Haklısın mı? Olay sayıda kimse buraya. Gitti. Bak. Gitken de yukarı katılın. Şimdi gitken de yok. Var mıyım değil. Sonuçtur abi. Bir gün bu şvay urağızını uğramandı hazire. Ey ahma. Arap ura bile değil mi? Para taşamadan şu hazire. Taşamadan. Evet. Ura taşamadan şimdi. Tamam. Sen kızmasan ki iletişek mi? Kızma mı ineklersin ki iletişek mi? Kız hazret. Özüm, alavi! Özüm kızlayken seni, kız kışga dünle bile kıymar kılıyırge yarana bit bala, günah bula. Allah! Sen bit yüzlerine karağında şimdi kükrek avru olur başlamaz. Başlanı diyecekleri sızlamayayım kızım. Alavi! Çay işe başlıkma. Bayan benim dikledim. Başka şey sen deme. Nişlep dinlemezsin onun çay işi. Başka şey. O sayılardandır. Var kupsiyesi tırmatıyız apşır. Kızım. Kukre taşın nereye edersen. Tamam. Olur. İmanlık. Beni çatalar mı?
Şuna göre. Abi, adamlarla o kısıp çağırarak şey yapalım. Gel. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alay etme bala. Kolay bir top bir geber ya kızım. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Allah! Allah! Estağfirullah! Hazret! Dur! Hazret! Olma! Hoşçakalın ya! Hay Allah! Dur! Hazret! Hayır. Bana sefer kaçtı. Karak göze görünüp yürüyümünü. Ahmaklar. Ana yırtıkışka koraklar gelirken. Siz elle yürüysünüz. Yaşarsın medet benim destelerime giymedi bir kez. Destelerime gireyinden orada. İnsanlığımla bitiremedim. Ey kunde. Ayaklarımla vuramamam. Tuttağız. Aramzan. Nasıl? Monşay işinin büyükle bir isim olmağız. Ambulağız. Dinlersen. Nigon semetsiz bir isim. Ey Allah. Hırsındandır. Tuttun mu? Yok Hazret. Tutamadım. Aldan yıkırıp arıgan kişe. Şir opkanda yok kaşıktına koydu Hazret. Yok tutamadım. Şu koraklıda tutulma hoş. Neyse gelmedik. Asrım sen min sine. Alevi ya. Yok siz mine. Ay şef karaklısı tutup bir yanıyım sizge. Ey Alevi. Para gıybet yiyorsun. Kuldan ışkılıp gitti bir ortaya başlagan nakırsı Galevi. Aray Galevi, sen bugün tükreği yıkamayın demişti. Anlarlarını yaktırtıp, şakal tavuğuna şakaldatıp sürüyorum. Kitap, yaptılıklı yarata Galevi. Yarı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Yok indi hayırçının aldığına yormaz olsa korgaşıplar giderdi. Biraz bulgulayındı o. Ben adamım adı Nişan Hazret'e de tetemedi. He. Kızını tutsam. He. Yine bu yalkaları. Monşaş kısımda. Monşaş kaşekiler falan ona. Yorulmadan minik bir şerlik güne. Bir uyasam korak kızıyla olmagandır öyle. Hazretlerge kadınlarına, yigitlerden hat getirişi bulgandır. Bulmadı indi. Fil hatlega öyle söylen. Şu korak kızıyla işte. Estağfirullah. Korak kızıyla. Tuktar şunlardan. Korak kızı. Silme bu. Mesele mi? İde. Basitmedi. Oy Allah, kızlar. Mesele direktörü. Thank you.